सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथम मिल जिवो। आज हम आपण माननकु कहिबु 23 एवं 24 तारिख रो संपूर्ण राशिफल विषय रे। जदि हम आपनको कहिबु कि आजिर दिन आपणको पई किपरि साब्यस्त हेबो ता सहित ए दुई दिन रे केउ सब जिनिस रे आपणको फायदा हेबो केउ सब जिनिस रे आपणको सावधानियता रखिबा पई पड़िबो आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य आमे ए भिडियो रे आपण माननकु कहिबाकू जाउछु आ भिडियो शेष रे आमे आपण माननकु किछि उपाय विषय रे मध्य कहिबु जहा द्वारा आपण ए दुई दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनको रिक्वेस्ट जदि आपण हमर ए चैनल ले नुआ करि आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय सो नुआ नुआ वीडियो रे नोटिफिकेशन आपणक पाखरे पहुंची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहइबो आपणक पई 23 और 24 तारिख रो दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपणको कहिबु कि कोन आजि आपणक पई विशेष भाबरे पॉजिटिव रहबा पई जाउछि जदि आमे कहिबा तो फ्रेंड्स जदि आपण व्यवसाय करूछंती किंबा जदि आपण चाकरी कोठी करूछंती तो निवेश पई ए दुई दिन रे नुआ नुआ अवसर आपणको मिलिबो ता सहित आपणकर आर्थिक निवेश पई ए दुई दिन बहुत भलो रहिबो जहा द्वारा आपणको आर्थिक लाभ प्राप्ति हेबार बहुत भलो अवसर मध्य मिलिबो आपणकर भाग्य मध्य आपणको बहुत अधिक साथ देबो तथा काम कार्य क्षेत्र रे आपणको बहुत भलो सफलता मध्य प्राप्त हेबो। एहा सहित जदि कहबा चल अचल संपत्ति दृष्टि निवेश करिबा आपणक पई बहुत ही भलो साब्यस्त हेबो सेथि पई समय आ परिस्थिति को देखिकी निवेश रो भलो अवसर आपण देखि नियंतु तथा निवेश करंतु जहा द्वारा आपणको भलो सफलता मिलिबो एवं आर्थिक स्थिति मध्य आपणकर काफी मजबूत रहिबो। या सहित कौनसी अप्रत्याशित आय आपणक अपेक्षा रे मध्य रहिछि ए आयर आपण भल भाबरे प्रयोग करंतु जेमिति रे कौनसी यात्रा बा एमिति किछि प्रतिनिधि जिहा आपणक उद्देश्य रे स्पष्टता करिवे से सब विचार रे लोकन को कुहंतु जे आपणक दिमाग रे रहिचंती आ से सब पई शीघ्र ही रिसर्च करंतु निजर आख पाखर लोकन को सह मिसंतु और निजर वरिष्ठों को प्रभावित करिबा पई शब्दर निपुणतार प्रयोग करंतु निजर क्यारियर को बढ़ेबा एवं किछि पैसा भरा योजना बा रणनीति बनेबा पई ए दिन बहुत ही शानदार भरा रहिबो आपणकर साथी एवं सहयोगी एबे आपणकर को परामर्श देबे रचनात्मक कार्य प्रति मध्य विशेष भाबरे आपणकर खुशी बढ़िबो ए अवसर आपण लाभ उठाइबे आ नुआ रूप रे कार्य करिवार मौका मध्य हातरु जीवाकू दियंतु नाही निजर रचनात्मकता द्वारा निजर घर को खूबसूरत आपण बनाइबे निजर कार्य क्षमता द्वारा जणे और जण को प्रभावित करिवे कार्य क्षेत्र रे लाभर जोग मध्य बनुछि आकस्मिक धन लाभ मध्य ए दिन रे आपण को होई पारे। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपण को पई कोन नेगेटिव रहिबो घरेलू समस्या को दूर करिबारे ही आपणकर घरेलू विकास संभव रहिछि अन्यथा प्रॉब्लम आपणकर बढ़ी पारे आपण निजे निज ऊपर भरोसा करंतु तथा घर परिवार सदस्यों ऊपर भरोसा करंतु कौनसी अन्य व्यक्ति ऊपर भरोसा करंतु नाही अनावश्यक प्रोब्लेम होई पारे। एहा सहित जदि कहिबा पारिवारिक स्थिति आपणकर चिंतापूर्ण रहिबो जो कारण पई घरे परिवर्तन रो माहौल देखिबा पई मिलिबो सेथि पई घर परिवार रे आपसिक सामंजस्य बनै रखिबा पई चेष्टा करंतु जणे आउ जनक ऊपर भरोसा करिकी कौनसी भी कार्य को करंतु नाही निज दायित्व को निभेबा पई पूर्ण प्रयास करिकी माता पिता सह संबंध मधुर बनै रखिबा पई चेष्टा करंतु एमिति व्यक्ति पाखक जातु जहाँ को जरूरत रही जेमिति आपणकर भाई भौणी माता पिता किंबा पड़ोशी तांको शांति आपण प्रदान करंतु ए समय सांसारिक एवं वैवाहिक मामला रे ध्यान केंद्रित करिवार नुह आपण निजर दृष्टिकोण को बदलैबा आ नुआ विचार को भाबिबार टाइम रही बहुत सारा लोक आपण को केते सारा कथबार्ता करि पारंती जहा द्वारा आपणकर अधिकतर टाइम मल्टीटास्किंग रे व्यतीत हेबो बा से सब आपण करंतु जहा आपण करिबा पई चेष्टा करूछंती आ आपण को शीघ्र ही सफलता प्राप्त हेबो आ आपणक परिवार को मध्य ताहा प्रभावित करि देबो आपण से सब रे सावधान रहंतु कार्यभार रो अधिकता कारणरु शीघ्र ही काम सब को आपण समय रे सह पूरा करिवे सेथि पई क्रोधर आपणकर अधिकता रहिबो
ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାଳିକି ଚାଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଟିକେ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ଓ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟତମ ରୂପରେ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏ ଦିନ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠେଇବାର ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। କାରବାରରେ ଧନ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ବନିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ମିଲାଜୁଲା ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସରକାରୀ ବାହନ ଅଥବା ଘରବାଡ଼ିର ସୁଖ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆମଦାନୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ନା ଅନ୍ୟକୁ ସାଥ ଦେବେ। ବେରୋଜଗାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର ଧନ୍ଦାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକତା ଯେହେତୁ ରହିବ ତ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଠାରୁ ଉପଚାର କରିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ରହୁ ରହୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତରରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ଏ ଦିନରେ ବଜାରରୁ 3ଟି ଝାଡ଼ୁକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଝାଡ଼ୁକୁ ଘରର ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରରେ ଚୁପଚାପ ରଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମନରେ ମନରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବୈଭବ୍ୟ ଏବଂ ଯଶର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଶୌଚାଳୟ ଦେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।